देख सोना मैंने बर्षा तो पकेला छात पर लुगापटार अच्छी जाऊँगी जी छात पर लुगापटा आनबी आ चलतु भाज कौन रोषे कर सेयार करी चलतु देखा कौन केमी चलुची देखु बाहर को मुझे वर्षा पकाऊँ वर्षा चलने को बहुत मजा लगुच माने फुरफुर मेघ हो रिमझिम 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 वर्षा होची मु बाहर पटे अच्छी आ चलतु आम तो लुगापटा सुखीनी ये वर्षा को सब लुगापटा भिजुची चलतु बाड़ी पटक आप बुले नौ देखु आमर तो ये तुलसी चौरा अच्छी आपण मान आगुरी देखी ये बस्ता आमर सुखुची देखु बाड़ी पटक चल जा देखु आमर एपटे लुगापटा सब सुखुची वर्षा अंधारिकी आनलानी देखु माँ लुगाटा नहीं जा उदा हो गलानी ये वर्षार भी उदा हो चलतु नहीं जा बाड़ी पटक मुझे आसिकी देखु बाड़ी पट आपण मान देखा केमती देखा जाऊँगी बाड़ी पट ग्राइंडर चलला देखो बाड़ी पट ए मुंड जाके देखो केमती वर्षार सब उदा आम कूह तो पानी घुड़ा हो जाए देखो ये भितर गोटे कदली गछ हो नटी हो जाए बाड़ी घर देखो चलते लुगा नहीं देखु बाड़ी पटक आसी बाड़ी पटे चलुची केमती बढ़िया लगुच सिनेरी ना सागा सागा पूरा बिल माल सब जाक सागा सागा चलतु सांग माने जीवा आम नना घर नुआ घर छात देखी छात उपर जीवा चलतु देखु चलतु जीवा टिके बुली आसवा छात आपण मान छात पड़ला आपण मान देखनी ये इटा दिखाई कारण ऊपर को चढ़ी होनी देखु ये तो सब कैटरिंग पड़ी छात सब रूम चलतु जीवा छात बुली चलतु जीवा छात बुली देखु झरका अरे पानी ये कौट गलुची सीना देखु यहाँ तो स्फटिक रास्ता को भी देखा जाऊँगी चलतु सीढ़ी जा चढ़िया देखु सीढ़ी पाछर के गेटी पड़ी इटा गेटी सब सेटरिंग जो होती देखु यहाँ हूँ कौन स्काईलाइट लगे यहाँ ऊपर को जावाक देखु यहाँ तो गछ देखु आसीगली छात को देखु छात आज सका पानी दिखाई वर्षा होनी बोली आ देखु छात केमी बड़ एरिया छात देखु ये गछ पटास गछ चारिपट जाक बिलमाल यहाँ आम छात देख देखु मु आसिक नुआ छात पर छिड़ा होती देखु केते सुंदर बिलमाल चारिपट जाक देखा जाऊँगी सीनेरी बहुत बढ़िया देखा यहाँ आमर पुराणा घर ये भी देखा जाऊँगी सीनेरीटा मस्त है छात पलि आसी स्वर्ग भुवन माने स्वर्गपुर रही जमी लगे ये छात उपर रही सेमती लगुच इंद्र भुवन माने छातटा बहुत उच्चा है आ चलने को बुलवा बहुत मस्त लगुच आ खरा दिन एमती खंडे तौलिया पकई भी आपने शुईपारे बहुत बढ़िया लगुच देखु यहाँ हूँ पटास गछ देखु यहाँ हूँ पटास गछ मुझे गछ मूल छिड़ा यहाँ तो गछ भाज काटिदेवे आसला कारण गछ थी भल जे काले केत चड़क फड़क मार डर लगे से देखु बढ़िया है सीनेरीटा छात पटास गछ देखु केडे बड़ छातटे यहाँ स्फटिक मु जो ठिया है स्फटिक सीधा रूम ये साइड्रे सीढ़ी घर देखु सीढ़ीरा भी बेस बड़ बड़ होनी छोट छोट पाच हो बढ़िया देखु यहाँ हूँ आमर पछकर
ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠେଇ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି, ଗରମ ଭାତ, କାକୁଡ଼ି, ଆଳୁ ପୁସ୍ତକ, ଉଲି ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ହରଡ଼ ଡାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଇବା ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ପାଣି ପତ୍ର। ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତ କାମ ଯାହା ଥିଲା ବାହାରେ ବର୍ଷା ଏବେ ହେଲା, ତାପରେ ଛଡ଼ ଥିଲା ବାହାରେ ଭାଇର ଯେ ସେଇଟା ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେଲି, କାରଣ ବାହାରକୁ ଆମର ବିଲ ବାଡ଼ି କିଏ ଯେମିତି ଆସୁଛି ମାନେ କଟ୍ ପିସ୍ ଛଡ଼ କି କୁଆଡ଼େ ନେଇଯିବ, ସବୁ ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେଲି, ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ କରିଦେଲି। ଆଉ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିଲି, ଧୋଇ ଧୁଆ ହେଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ପଟାପଟ ଖାଇଦେବା। ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଟାଇମ୍ ଅଛି ପାଖାପାଖି 8:30 ହେଲାଣି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଚଲାପଥ ସୁବିଧ ହଉ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭଲ ପାଇବେ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆଜି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁଛି, କାଲି କିଛି ସେୟାର କରିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ମଜାମସ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ସବୁ କାନ୍ଦିକି ଦେଖାଉଛି। ଆମେ ତ ଏବେ ଚାହା ମୁଢ଼ି କଂସାରେ ଖାଇ ଦେଇଛୁ, କଂସା ରଖିଦେଇ ଗୁଡ଼ା ହାତ ଲମ୍ବେଇକି ବସିଛୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରିସି ନନାର ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରିସି ନନା ପଳେଇଗଲା, କ'ଣ ନାଁ ଲେଖିବ ବୋଲି। ଦେଖି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଆମ ରିସି ନନାର ସ୍କୁଲରେ ତାର ଆଜି ଅଛି ଫଙ୍କସନ୍, ସେ ଦେବ ଡ୍ରଇଂ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ରଙ୍ଗ କଲର୍ ହେଇଛି ନା ଶାଗୁଆର। ଏଇଟା ପାଣି କି କ'ଣ ପାଣିଟା ଏମିତି ନୀଳ ରଙ୍ଗର କି ପାଣିଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାର ଡ୍ରଇଂ ହେଇଛି। ନାଁ ଲେଖିନୁ କି? ନାଁ ଲେଖିଦେ, ଜାଣିବେ କେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ମୁଢ଼ି ଚା ଖାଇ କଂସା ପକେଇ ଦେଇଛୁ ଚା। ଆଣ୍ଟି ଲେଖିଦେଉଛି ନା ତାର ଆଡ୍ରେସ୍, ତାର କ୍ଲାସ୍। ଆଜି ହେବ କି କାଲି ପୁଅ? ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୋଇଲା ଆଞ୍ଚ ହେଇସାରିଲାଣି ରେଡ଼ି। ଏବେ ଭାତ ବସା ହେବ। ଏଇଟା ମୁଢ଼ି ଡବା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଜି ଆମର ଘର କାମ ହେଉଛି, ଛାତ ଉପରେ ଇଟା ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ପାଣି ରହିବ ଛାତ ଉପରେ, ନହେଲେ ଫାଟିଯିବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, କାମ ଟିକେ ଅଛି ସାରିଦେବା। କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ି ପଚରା ଉଚରା କ'ଣ କହୁଛି ତାର ନମ୍ବର ଜାଣିନି ତ ନମ୍ବର ଜାଣିନି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ରିସି ପାଣି କ୍ଲାସ୍ ଆଇବି। କ'ଣ କ'ଣ ବହି ମିଳିଲା ସ୍କୁଲରୁ? 3ଟା, ଇଂଲିଶ, ଗଣିତ ଆଉ କ'ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି। କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଗଣିତ, ଗଣିତ ଇଂଲିଶ ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତି ବାକ୍ସ ବହି ଆଣ୍ଟି ଦେଖିଲା ମାଷ୍ଟରାଣୀ ବସିଲେ ବହି ଚେକ୍ କରେ। ଆମ ବେଳେ ଏ ବହିଟା ନଥିଲା, ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ବହି ଥିଲା। ଇଂଲିଶ ବହି ବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ବର୍ଷା ହେଲାନି। ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ଆଣି ସାରିଲେଣି। ସକାଳେ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖା ଯାଉଛି, ତାର ଶୁଖାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଛାତକୁ। ଏବେ ଯିବି ଲୁଗାପଟା ଆଣିବି, ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ବର୍ଷା କେମିତି ହେଉଛି।